जय माँ मंगला जगत जननी माँ मंगला जगतर कल्याण करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद प्रमोद सतपथी जंत्र ज्योतिष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, अक्षय तृतीया सबु तिथि क्षय वृद्धि हेले मध्य बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि क्षय वृद्धि हुए नहीं, तेणु या अक्षय तृतीया बोली कहा जाए। अक्षय तृतीया रे कौन कौन करिवे, कौ जिनिस घर को आनिले अत्यंत शुभ फल मिलिबो, दारिद्रता दूर हबो एवं केमिति पालन करिवे, अक्षय तृतीयार महत्व कौन आसंतु जानिबा। अक्षय तृतीया तिथि रे रवि चंद्र उच्च राशि रे अवस्थान करिथिबारु शास्त्र मतरे अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त बोली धरि निया जाई थाए। एही दिन पंजिका न देखी तृतीया तिथि भोग होउथिबा जाए समस्त मांगलिक कार्य निर्विघ्न रे करि परिबे। ए वर्ष अप्रैल मास 30 तारिख बा बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बुधवार दिबा 2:12 पर्यंत रहिबो। यही समय मध्यरे भूमि पूजन, गृहारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, व्यवसाय आरंभ, उद्योग आरंभ, पदभार ग्रहण, जागा जमी, गृह, वाहन आदि क्रय विक्रय करि पारिबे। ए दिन भल काम कले फल केबे भी समाप्त हब नाही, किंतु मंद कार्य कले यार परिणाम वर्ष सारा भोग करने को पड़िबो। कारण बैशाख मास समान मास नाही, सत्य युग समान युग नाही, वेद समान शास्त्र नाही, गंगा समान तीर्थ नाही, अक्षय तृतीया समान तिथि नाही। मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु धर्म सूत्र रे उल्लेख अछि। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया दिन पृथ्वी मध्यरे जनार्दनंकर अवतार और सत्य युग आरंभ होइथिला। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे षष्ठ अवतार नर नारायण परशुराम धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण होइथिले। एही दिन शंकर घरणी गंगा को राजा भगीरथ स्वर्गरु हिमालय शिखर को आनिथिबार किंवदंती मध्य अछि। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे श्री हरिंकर चंदन यात्रा आरंभ हुए। जगतर नाथ जगन्नाथंक रथ अनुकूल करा जाई थाए। मुठी अनुकूल बा शस्य उत्पादन पाई अनुकूल मध्य करा जाई थाए। यही तिथि रे सूर्योदय पूर्वरु उठी स्नान दान जप धर्मशास्त्र पठन कले शुभ फलदायी होई थाए। अक्षत, धला हलदिया फूल, धूप दीप चंदन इत्यादि द्वारा लक्ष्मी नारायण को पूजार्चना कले संतान मानकर विद्या बुद्धि जस प्राप्ति होई थाए। कली जुगरे नकारात्मक प्रभाव रक्षा पाइबा पई निजर शक्ति अनुसार एही दिन नदी स्नान, तर्पण, स्वशिंकु वृक्षरे जलदान, असहायंकु पशुपक्षी को खाद्यदान, पितृपुरुषंक उद्देश्य पिंडदान, श्राद्ध कार्यमान श्रद्धायुक्त ही कले अनंत कल्पित फल लाभ होई थाए। विशेषतः होम यज्ञ, असहाय को खाद्यदान, जलपात्र, दही, फल, छता, बिचना पंखा दान कले अग्निताप निवारित होगा सह शरीर सुस्थ रही दुख दारिद्र दूर होई थाए। एही दिन रे असहाय को पशुपक्षी को अन्नदान कले माँ सरस्वती प्रसन्न हुअंती, संतान माने सूर्यंक भली तेजियान होई थांती। दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिवर्तित करिबा पाई एही दिन सर्वश्रेष्ठ दिन बोली विवेचना करा जाइछि। बैशाख शुक्ल तृतीया तिथि रे रोहिणी नक्षत्र युक्त हेउथुबारु अक्षय पुण्य फल लाभ हबो। ए वर्ष बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र युक्त होउथिबारु कृषक मानकर आशा अभिलाष निश्चय पूरण हबो। ए दिन दान पुण्य कले ता खर्च हुए नहीं, बरं अजाणतरे करिथिबा पाप नाश होई भविष्यत वंशधरंक पई अक्षुण्ण फल मिले।
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଓಂ ଭାସ୍କରାୟ ବିଦିମହେ ମହାତେଜାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ 7 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳି କରି ଚାଲିଲେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହୋଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। এই দিন জবত দ্বারা হোম কলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইଥାଏ। যବାন্ন ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ଅନନ୍ତ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଦିନ ବିଶେଷତଃ ସାଗର ତୀରରେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳେ। ସେ ବ୍ରତୀ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଧାନ ଗହମ ବିରି ମୁଗ ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷ ସାରା ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବ ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେବେ କୋଉ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କି ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାଟି କିମ୍ବା ପଥରର ପାତ୍ରଟିଏ କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନତୁବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣନ୍ତୁ, ନତୁବା ସବୁଜ ପରିବା କିଛି ଘରକୁ କିଣିକିରି ଆଣନ୍ତୁ ଯଦି କିଣିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ତମ୍ବା ପାତ୍ର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣନ୍ତୁ, ନତୁବା ସବୁଜ ପନିପରିବା କିଛି କିଣିକିରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାଟି କିମ୍ବା ପଥରର ପାତ୍ର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନତୁବା ହଳଦୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜି ନିହାତି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଲୁହା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିକିରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ନତୁବା କଳା ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୁହା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ, ନତୁବା କଳା ରଙ୍ଗର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଘରକୁ କିଣିକିରି ଆଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣନ୍ତୁ, ନତୁବା ହଳଦୀ ନହେଲେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଘରକୁ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କିଣିକିରି ଆଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷ ସାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ କହିଲି ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଣିକିରି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯଦି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅଭାବ ଅନାଟନ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।